हेलो फ्रेंड्स मु प्रशांत आपण मन को स्वागत करुच्ची मो चैनल को जार ना होचे प्रशांत एजुकेशनल ब्लॉग। फ्रेंड्स मु आज आपण आनी एक सुंदर वीडियो शिक्षणीय वीडियो जहाँ आबल वृद्ध वनिता जो मैंने योगाभ्यास करती बा योगाभ्यास आरंभ करने को चाहते से अति गुरुत्वपूर्ण वीडियोटी को निश्चित भाव में देखंतु। आरंभ शेष देखिए, स्किप करेंगे। फ्रेंड्स जदि आप योगाभ्यास जारी रखिंट बा योगाभ्यास आरंभ करने को चाहते ताहले योगाभ्यास किछिटा गुरुत्वपूर्ण दिग अच्छी, किछिटा सावधानता अच्छी जहाँ योगाभ्यास करने पूर्व मानवा पड़ो, योगाभ्यास करने समय मानवा पड़ो बा योगाभ्यास समापन करने पर मानवा पड़ो। जहाँ मु वीडियो मु सबको आलोचना करिछि। स्किप न करी आरंभ शेष देखंतु। बंधुगण यही सावधानता गुड़िक बिना जदि आपण योगाभ्यास करती तेबे हुए तो आपण आपणकर लाभ करने परिवर्ते आपणकर अनिष्ट करुथाई पारंती। कारण हुए तो आपण भूल प्रणाली रे योगाभ्यास करुथाई पारंती बा किछि भूल करुथाई पारंती। चलंतु यही सावधानता गुड़िक टिकिनिकी जानिबा। योगाभ्यास संबंधी जो कतोटी सावधानता अच्छी सेगुड़ी को तीन भाग में व्यक्त करपरी योगाभ्यास करने पूर्व समय गुरुत्वपूर्ण दिग, योगाभ्यास करने समय गुरुत्वपूर्ण दिग एवं योगाभ्यास कर सारिबा पर तार गुरुत्वपूर्ण दिग। प्रथम जानिबा योगाभ्यास करने पूर्वर किछिटा सावधानता, जेपरी योगाभ्यास करने पई तार स्थान बा वातावरणटा किपरि हेबा आवश्यक। शांत एवं खुला स्थान रे योगाभ्यास करने सबुठारु श्रेयस्कर, जोठारे स्वच्छ एवं सचेत वायु चलाचल हेउथिबो। कौनसी नदी कूल, पोखरी कूल, ह्रद कूल बा खोला पड़िया रे योगाभ्यास करने हेउछि श्रेयस्कर। जदि एभली स्थान आपणक पाखरे उपलब्ध न हुए तेबे आपण आपणक छात उपरे नहले कौनसी कोठरी रे झरका कबाट खोली योगाभ्यास करि पारंती। धूली, धुआं, दुर्गंध आदि आसुथिबा स्थान रे केबे भी योगाभ्यास करबा उचित नुहे, कारण दूषित वायु रक्त को अशुद्ध कर दिए। वर्तमान जानिबा योगाभ्यास करिवार अनुकूल समय संबंध में। प्रातः समय बा सकाळ समय योगाभ्यास करबा पई श्रेयस्कर। काहेकि ना सकाळु सकाळु आमर मन शांत थाए। शांत मन रे कर जायथिबा अभ्यास अधिक लाभकारी। द्वितीयतः सकाळ समय वायुमंडल में अम्लजान मात्रा अधिक थाए। विशेष परिस्थिति रे संध्या समय योगाभ्यास करा जाई पारे। साधारणतः संध्या समय आम अधिक व्यस्त थाउ, तेणु योगाभ्यास खाली पेट करने उचित। तेणु शौच आदि कर्म करने पर ही योगाभ्यास करंतु। जदि आप संध्यार योगाभ्यास करने को चाहते तेबे भोजन ग्रहण करिवार अति कम 4 घंटा पर योगाभ्यास करंतु। वर्तमान जानिबा स्नान संबंधी किसी सूचना बा निर्देश। योगाभ्यास करने पूर्व स्नान करने को उत्तम बोली कहा जाए, कारण स्नान कले शरीर हालुका लगे, किंतु खरा दिन अधिक झाड़ बाहर। तेणु खरा दिन योगाभ्यास करने पर स्नान कले भी चलिबो। किंतु गोटे कथा मन रखा पड़ो जे योगाभ्यास अति कम आधा घंटा पर ही स्नान करेंगे, कारण सेतिक बेले पर्यंत आम शरीर साधारण तापमात्रा को फेरी जाए। वर्तमान जानिबा योगाभ्यास निमंते आवश्यक वेशभूषा संबंध में। खरा दिने सूता बा कटन ढिला ढाला पायजामा पिंधि योगाभ्यास करने उचित। सेमिति शीत दिने आवश्यकता अनुसार ट्रैक सूट पिंधि योगाभ्यास करें। जीन्स आदि टाइट कपड़ा पिंधिले आम अंग प्रत्यंगर संचालन ठीक भाव में हो पारि न थाए, फल व्यायाम बा आसन उचित ढंग से हुए नहीं। कौनसी कंबल, दरी अथवा जोग मैट उपरे योगाभ्यास करने उचित, जहाँ अधिक मोटा नथिबो कि बहुत कठिन नथिबो। अधिक कोमल हेले मध्य आसनर संतुलन ठीक भाव में हो पारिबो नहीं। वर्तमान आसंतु जानिबा योगाभ्यास समय आमर मानसिक स्थिति किपर रहिबा आवश्यक। शांत एवं प्रसन्न मन रे योगाभ्यास करने उचित। तरबर भाव
ବା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ତେବେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା କି ନାହିଁ। କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯଥା ହୃଦରୋଗ, ଅଲସର, ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ଅଥବା କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ଆଦି ହୋଇଥିଲେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବା ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆମେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଢ଼ିବ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଅଥବା ମାସିକ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାବଧାନତାମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଆକସ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆକୁଞ୍ଚନ ବା କ୍ରାମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସନର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧିର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ନାକରେ ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ବା ମୁହଁ ପଟେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାକୁ କୁହାନଯାଇଛି। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଥକିବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଉଚିତ। ଲଗାତାର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଯଦି ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ଏକ ଲାଗେ ତେବେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସରିବା ସମୟରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ, ମୌନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମାପନ ପରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ଅତି କମ୍ରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ରହିପାରେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀରର ପୀଡ଼ା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସୂଚନାତ୍ମକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।